Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Small Medium Enterprise Entrepreneurial Orientation International Performance and the Moderating Role of Strategic Alliance. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Nur Faiz, NIM 2020-11421. Yang kedua ada saya sendiri, Alfa Ilmiati, NIM 2020-11031. Yang ketiga ada Ali Ahmadi, NIM 2020-11251. Yang keempat ada Amelia Nurul Putriana, NIM 2020-11555. Yang kelima ada Anggi Trisna Fatmawati, NIM 2020-11118. Yang keenam ada Yoga Adi Pratama, NIM 2020-11536. Yang pertama ada introduction atau pendahuluan. International Entrepreneurship Research suggests that companies with a strong entrepreneurial orientation expand into international market to improve performance. To address this issue, previous studies have suggested participation in strategic alliance. Based on a survey of US and UK firms, our findings suggest that small and medium-sized enterprises perform higher internationally when they have a greater entrepreneurial orientation and when the type of alliance used is aligned with the firm capabilities. Artinya, penelitian kewirausahaan internasional menyatakan bahwa perusahaan dengan orientasi kewirausahaan yang kuat memperluas ke pasar internasional untuk meningkatkan kinerja untuk mengatasi masalah ini. Sebelumnya, penelitian telah menyarankan partisipasi dalam aliansi strategis. Berdasarkan survei perusahaan Amerika Serikat dan Inggris, temuan kami menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah memiliki kinerja internasional yang lebih tinggi ketika mereka memiliki orientasi kewirausahaan yang lebih besar dan ketika jenis aliansi yang digunakan selaras dengan kemampuan perusahaan. Next. Teori and hypothesis. Yang pertama ada entrepreneurial orientation and international performance. Yang kedua ada alliance participation and international performance. Yang ketiga ada research alliance. Yang keempat ada marketing alliance. Yang kelima ada IO, international alliance and international performance. Next. Entrepreneurial Orientation and International Performance, EO, was originally developed to explain entrepreneurial behavior in the domestic environment. Over the years, research have found a strong relationship between ownership of EO capabilities and firm performance. Research showed that EO is very important for SME first because of their size. SME tend to have limited financial, technical, and managerial resources. Previous RBV research indicate that EO is one of the key capabilities that SME can use to develop a sustainable competitive advantage. Our theory suggests that SME with higher EO will have the ability to overcome some of the extraneous obligations created by the lack of legitimacy to find and exploit opportunities that arise in foreign market, and to make the operation for foreign subsidiaries successful. SME that have high proactive capabilities will then
will tend to identify and use technology that helps align the company's product with customer needs and desires, resulting in better conformity to market demands, increase legitimacy, and improve performance. While adopting new technology is one method of overcoming the issue of legitimacy on foreign markets. Another avenue that proactive companies can take is to seek and identify market needs where their exciting products or service can be sold. Finding and entering market niche that value a company's unique assets will result in the creation of a sustainable competitive advantage, reducing foreign liability, relates legitimacy, and improving performance. Yang artinya, EO awalnya dikembangkan untuk menjelaskan perilaku kewirausahaan di lingkungan domestik. Selama bertahun-tahun, para peneliti telah menemukan hubungan kuat antara penelitian menunjukkan bahwa EO sangat penting bagi UKM. Pertama, karena ukurannya UKM cenderung memiliki sumber daya keuangan teknis manajerial yang terbatas. Penelitian RBV sebelumnya menunjukkan bahwa EO adalah salah satu kemampuan utama yang UKM dapat menggunakan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Teori kami menunjukkan bahwa UKM dengan EO yang lebih tinggi akan memiliki kemampuan untuk mengatasi beberapa kewajiban asing yang diciptakan oleh kurangnya legitimasi untuk menemukan dan memanfaatkan peluang yang muncul di pasar luar negeri. Dan untuk membuat operasi anak perusahaan asing yang sukses, UKM yang memiliki kemampuan proaktif yang tinggi akan cenderung mengidentifikasi dan menggunakan teknologi yang membantu menyelaraskan produk perusahaan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan sehingga menghasilkan kesesuaian yang lebih baik dengan permintaan pasar, peningkatan legitimasi, dan peningkatan kinerja. Sementara mengadopsi teknologi baru adalah salah satu metode untuk mengatasi masalah legitimasi di pasar luar negeri. Jalan lain di mana produk atau layanan mereka yang ada dapat dijual, menemukan dan memasuki ceruk pasar yang menghargai aset untuk perusahaan akan menghasilkan penciptaan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, mengurangi kewajiban asing terkait legitimasi dan meningkatkan kinerja. Next. Selanjutnya, alliance participation and international performance. Previous research has noted the importance of having sufficient research or capabilities, including market knowledge, to help overcome liabilities of correctness when expanding internationally. Yet SME often lack the financial, managerial, and technical research or capabilities necessary for international expansion. Hence, SME face an increased liability of correctness when they expand abroad because internationalization requires a variety of research and capability that the SME may not possess. The most efficient way for SME to fill a research or capability gap is by forming an alliance with another company. In this context, an alliance should give you a strategic option that a SME possesses to reduce uncertainty and dependency, and alleviate some of the liabilities of correctness created by entry into a foreign market. For this reason, previous research has noted the SME tend to engage in strategic alliance more widely than larger companies, and that the two most important types of international alliance that an SME can form a research and marketing alliance. Artinya, penelitian sebelumnya telah mencatat pentingnya memiliki sumber daya atau kemampuan yang memadai termasuk pengetahuan pasar untuk membantu mengatasi kewajiban asing ketika berekspansi secara internasional. Namun UKM sering kekurangan sumber daya atau kemampuan keuangan, manajerial, dan teknis yang diperlukan untuk ekspansi internasional. Oleh karena itu, UKM menghadapi peningkatan kewajiban asing
ketika mereka berekspansi ke luar negeri karena internasionalisasi membutuhkan berbagai sumber daya dan kemampuan yang mungkin tidak dimiliki UKM. Cara paling efisien bagi UKM untuk mengisi kesenjangan sumber daya atau kemampuan adalah dengan membentuk aliansi dengan perusahaan lain. Dalam konteks ini, aliansi harus dilihat sebagai opsi strategis yang dimiliki UKM untuk mengurangi ketidakpastian dan ketergantungan dan meringankan beberapa kewajiban asing yang diciptakan oleh masuknya ke pasar luar negeri. Untuk alasan ini, penelitian sebelumnya telah mencatat bahwa UKM cenderung terlibat dalam aliansi strategis lebih luas daripada perusahaan besar dan bahwa dua jenis aliansi internasional terpenting yang dapat dibentuk UKM adalah aliansi penelitian dan pemasaran. Next. Selanjutnya, Research Alliance. A research alliance is an agreement between two or more firms that creates an opportunity to generate new knowledge, share technological and scientific know-how, and develop new products and technical capabilities. Firms that establish effective research alliance can acquire essential technological research from partners that possess superior or complementary technology. An SME may therefore benefit into different ways from research alliance participation. First, participating in research alliance may allow the SME to fill a gap in research capabilities. Alternatively, SME can use research alliance to supplement existing research capabilities, improving on the research abilities of the firm. SME with greater R&D capabilities are therefore likely to benefit to a greater extent from research alliance because these firms possess the capability to learn from the alliance partner and generate a competitive advantage. For SME lacking R&D capabilities, knowledge transfer may be problematic. The SME may not gain as much from participating in the alliance because it will have difficulty transferring the new knowledge. Further, for these firms, a research alliance can create a dependency relationship where the partner firm has superior technological capabilities and therefore controls the alliance, potentially reducing the SME performance in the foreign market. Artinya, aliansi penelitian adalah kesepakatan antara dua atau lebih perusahaan yang menciptakan peluang untuk menghasilkan pengetahuan baru, berbagi pengetahuan teknologi dan ilmiah, dan mengembangkan produk baru dan kemampuan teknis. Perusahaan yang membangun aliansi penelitian yang efektif dapat memperoleh sumber daya teknologi penting dari mitra yang memiliki teknologi unggul atau pelengkap. Oleh karena itu, UKM dapat memperoleh manfaat dalam dua cara berbeda dari partisipasi aliansi penelitian. Pertama, berpartisipasi dalam aliansi penelitian memungkinkan UKM untuk mengisi kesenjangan dalam kemampuan penelitian, atau UKM dapat menggunakan aliansi penelitian untuk melengkapi kemampuan penelitian yang ada, meningkatkan kemampuan penelitian perusahaan. UKM dengan kemampuan R&D yang lebih besar kemungkinan besar akan mendapat manfaat yang lebih besar dari aliansi penelitian karena perusahaan-perusahaan ini memiliki kemampuan untuk belajar dari mitra aliansi dan menghasilkan keunggulan kompetitif. Untuk UKM yang tidak memiliki kemampuan R&D, transfer pengetahuan mungkin menjadi masalah. UKM mungkin tidak mendapatkan banyak keuntungan dari berpartisipasi dalam aliansi karena akan mengalami kesulitan mentransfer pengetahuan baru. Selanjutnya, untuk perusahaan-perusahaan ini, aliansi penelitian dapat menciptakan hubungan ketergantungan di mana perusahaan mitra memiliki kemampuan teknologi yang unggul dan oleh karena itu mengendalikan aliansi berpotensi mengurangi kinerja UKM di pasar luar negeri. Selanjutnya ada marketing alliance.
An international marketing alliance is a cooperative agreement between two or more firms located in different countries that results in the sharing of marketing research and activities enable each firm to accomplish more together than it could achieve on the own. By engaging in a marketing alliance with foreign partner, an SME has the potential of overcoming several research gaps. Previous research suggests that SMEs may benefit in two different ways from marketing alliance participation. First, participating in a marketing alliance may allow the SME to fill a group in marketing capabilities. SMEs then to make extensive use of marketing alliance in foreign. Selanjutnya ada marketing alliance. An international marketing alliance is a cooperative agreement between two or more firms located in different countries that result in the sharing of marketing research and activities enabling each firm to accomplish more together than it could achieve on its own. By engaging in a marketing alliance with foreign partner, an SME has the potential of overcoming several research gaps. Previous research suggests the SMEs may benefit in two different ways from marketing alliance participation. First, participating in a marketing alliance may allow the SME to fill a gap marketing capabilities. SMEs tend to make extensive use of marketing alliance in foreign market because most SMEs lack the finance marketing network in a foreign market, leaving the firm at the disadvantage compared with other firms. In contrast, SMEs with strong marketing capabilities will have the ability to create independent alliance where both parties benefit from the alliance and neither has an advantage. In addition, SMEs with stronger marketing capabilities will have a greater ability to transfer knowledge and learn about new marketing technique. Next. EO, International Alliance and International Performance. Entrepreneurial firm could do it alone and slowly learn about the foreign market and develop the required capabilities. But because of competitive pressure, time matters. March 2014, 9 Hague EO firm also have innovative capabilities and can use strategy alliance to obtain additional research and capabilities to gain greater benefit from these innovative activities. While having access to this some potential benefit, SMEs with lower EO will be less likely to take advantage of the innovation in technology of marketing that alliance participation provides. The reason for this is that firms with lower EO are less innovative and therefore less willing to make change in the technology they use or the marketing process they have become accustomed to. Doing so can provide legitimacy in the foreign market because there is a better match between the technology offering of the SME and the demand of consumer in foreign markets. Taking risks with new technology and marketing innovation can be costly, but also provides an advantage when successful. Next.
Okay, in the methodology, there are dependent variable, independent and moderating variable, control variable, non-response, and common method issue. Okay, next. And one dependent variable. The dependent variable is taken from international performance, namely be examining performance in foreign market, not from level international performance. Data were collected by asking the questionnaire received to rate on a 1 to 7 point scale. Their company international perform in the best selling foreign market compared to their direct competitor over the last 3-year period in the areas of 1. Return on investment, 2. Profitability, and 3. Overall performance. The internal performance measure was created by taking the average of 3 items. Independent and moderating variable. They include their independent variable in their study. Entrepreneurial orientation was determined by using 9 7-point lighter table question. They create any dimensional construct by adding the 9 items and then dividing by 9. The other two independent variables examine the extent to which a company engaged in joint research alliance and joint marketing alliance with local firm in the bestseller friend market. Each of these was measured with 1 7-point, like typical question take from Julian and Collins, that as respondent about the extent to which the firm participates in the specific alliance typo with local firm in the best seller for the market. The range of the 7-point scale was from 1, no joint agreements, to 7, heavy use of joint agreements. For measure of marketing capabilities, they also use 2 items. Okay, next. Okay, next. Baik, selanjutnya saya akan membahas. Tentang non-respondent and common metode issue atau yang disebut dengan non-respond dan metode masalah umum. Bias non-respond diteliti dengan 2 cara yang berbeda. Kami membandingkan 2 variabel, yaitu jumlah karyawan dan usia perusahaan. Dari tanggapan yang peneliti terima di awal dengan tanggapan selanjutnya, kami membandingkan variabel yang sama untuk semua responden dan seluruh populasi perusahaan dari sampel yang telah dipilih. Hasil dari 2 tes tidak menunjukkan indikasi bias respon. Kami menggunakan 2 teknik untuk melindungi hasil penelitian dari bias metode umum. Metode pertama adalah melalui desain prosedur penelitian. Ketika kami merancang kuesioner, kami menggunakan format respons yang berbeda untuk mengukur variabel. Sedangkan teknik kedua adalah memanfaatkan analisis faktor konfirmasi CFA untuk menyelidiki kemungkinan bias metode umum. Next. Okay, control variable. They include a number of control variables that account for factor previous research has found to be related to SME international performance.
They control for home country nationality using a dichotomous variable, US-based firmware code 0, while those from the United Kingdom were coded 1. They control for two types of international experience. First, international experience measure the number of years that a firm had international operation. Second, number of countries was measured as the number for foreign countries in which the company was selling in product at the time of the survey. They use the cultural distance measure and method taken from Berry and College, which is cultural using data from the world value survey that mimics Hofstad's for measure of national culture. Finally, they include variables to control for firm size and the foreign market is institutional environment. Large SME have more resource to devote to international operation and therefore might perform better compared with small firms. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang result atau hasil penelitian. Tabel pertama menunjukkan rata-rata deviasi standar dan korelasi untuk semua variabel kami. Beberapa korelasi signifikan yang diamati antara variabel dependent, independent, dan kontrol, tetapi multikoliniaritas tampaknya tidak menjadi masalah. Tabel 2, kami memulai analisis dengan menyelidiki hipotesis 1 dan menguji hipotesis ini dalam model kedua dari setiap tabel. Model 2 memasukkan semua variabel kontrol dan orientasi kewirausahaan. Tabel 3, hipotesis menunjukkan bahwa partisipasi dalam aliansi penelitian akan mengarah pada kinerja internasional yang lebih baik, terutama untuk perusahaan. Perusahaan dengan EO yang lebih tinggi juga memiliki kinerja internasional yang lebih tinggi. Tabel 4, kami menguji hipotesis 4 dengan metode efek modernisasi dan riset atau aliansi pemasaran pada hubungan antara EO dan kinerja internasional. Model 4 menunjukkan bahwa interaksi antara EO dan partisipasi aliansi penelitian adalah signifikan. Next. Additional test atau tes tambahan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan antara perusahaan yang beroperasi di industri multidomestik dan yang memproduksi produk global. Dari perspektif teoretis, bisa jadi perusahaan yang beroperasi di dalam industri multidomestik akan membutuhkan keahlian baik dalam pemasaran maupun R&D saat mereka berekspansi ke luar negeri. Namun, perusahaan yang terlibat dalam industri global cenderung melakukan standarisasi produk dan upaya promosi. Conclusion. Here will be the three sections: is discussion, limitation, and conclusion. Discussion. Pertama, dari hasil tersebut yang membuat sebuah kontribusi unik berdasarkan literatur dengan eksaminasi dari marketing dan research alliance, membuat research based view and research dependent perspective yang menghasilkan bahwa mensugesti kedua tipe dari alliance dari marketing dan riset menghasilkan keuntungan terhadap kapabilitas tergantung kapabilitas UKM. Yang kedua, riset digunakan untuk membantu dan mengklarifikasi adanya potensial konflik terhadap research dependency theory. Hasilnya menunjukkan bahwa riset dan marketing alliance dapat menaikkan kinerja dari kapabilitas dan sumber daya saat ini, setidaknya untuk UKM. Yang ketiga, meskipun pada penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa perusahaan dengan kapabilitas EO yang lebih besar lebih memberikan kinerja yang lebih baik. Dari sini, di artikel menjelaskan bahwa dengan mengeksplorasi
kinerja dan vokal dari international market memberikan bantuan untuk mengkontrol beberapa faktor lain. Dari sini terdapat kontribusi penting untuk meningkatkan penelitian sebelumnya dan memperluas wawasan tentang mengenai entrepreneur orientation capabilities dan memberikan sejumlah keuntungan kinerja dengan spesifik pada foreign market atau pasar luar negeri untuk perkembangan UKM. Finally, studies suggest and found that SMEs possessing greater capabilities benefit more for foreign market aliens because this firm can often and efficiently exploit resources from outside parties, allowing such firm to leverage the benefit that alien provide. Atau dalam studi ini mensugesti bahwa SME memberikan kapabilitas IO yang lebih baik dan memberikan perusahaan untuk mendapatkan efisiensi terhadap sumber daya dan partisipan lainnya dan memberikan izin untuk perusahaan agar memperluas although less entrepreneurial firm also gain from alien participation. It's highly EO firm that see the greatest benefit, since they possess a more appropriate bundle of capability. This paper extends work on the FBV, EO, and alien participation. We show how this factor can be used to enhance the international performance of SME. Limitasi. Yang pertama, karena eksaminasi UKM hanya dilakukan di Amerika dan di Inggris, dapat diketahui bahwa ini terdapat untuk menggeneralisir setiap perusahaan pada setiap negara, terkhususkan pada emerging market seperti di China. Yang kedua, they use the European definition of SME and hence did not include certain firms that are considered SME in the United States. Atau penggunaan UKM didefinisikan pada European Union atau Uni Eropa dan tidak termasuk untuk negara lainnya. Dengan begitu, definisi UKM berbeda-beda terhadap setiap negara. Third, although test of common method variance indicate this is not a probability study, but the research could improve on the data collection technique we use. Meskipun menggunakan metode yang biasa, variasi mengindikasikan bahwa ini tidak melewati masalah pada studi ini. Penelitian di masa mendatang dapat mempengaruhi data teknik koleksi yang sedang digunakan saat ini. Fourth, where they explore aliens use in the largest market of its frame, it could be that alien use is dependent on past action, and therefore the relation between aliens use and performance may differ. Atau dari eksplorasi aliens ini menggunakan perusahaan dengan market yang besar dan hasil yang didapatkan dapat berhubungan dengan masa lalu, meskipun terdapat hubungan atau aliens yang digunakan untuk kerja sedikit berbeda. 5. They use to different multidimensional measure of firm capabilities. Atau digunakan dua pengukuran multidimensional tentang kapabilitas perusahaan. 6. They note no significant difference between companies operating in industry classified as global and those defined as multi-domestic. 6. Dari sini terdapat catatan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara perusahaan yang beroperasi secara global dengan perusahaan yang beroperasi secara lokal. Finally, results are limited because we use cross-sectional data, while gathering longitudinal data is difficult and time-consuming, but it can provide a more accurate understanding of the relationship between managerial decision and performance outcome. Our cross-sectional data can be used to determine causality. Implication atau implikasi. Result have important implication for manager of SME. First, result extend support for the relation between EO and performance as identified in domestic operation. It appears that developing EO capabilities can also play a significant role for firm expanding to international market. Managers need to take steps to improve EO capabilities prior to expanding abroad, that the firm can take full advantage of opportunities provided in foreign market and reduce the liabilities of foreigners that firm especially SMEs.
face when they operate abroad. Second, study also tend to indicate that participation in foreign market alliance can be benefit to SME, especially if it matches to the type of alliance with the capabilities of the firm. Where alliance show the promise helping SME overcome some size and legitimate related liability foreigners, already indicate that SMEs need to process certain activities to take full advantage of this potential benefit. Managers therefore need to be cognizant of this difference and to be successful in foreign market should align participation with firm level capabilities. Conclusion. Conclusion, studi makes several important contributions by exploring the impact of EO and research of marketing alliance participation on SME international performance. We add valuable insight about how EO and different types of alliance can be used by SME to mitigate some liabilities of foreign and improve international performance. Study highlights the importance of having both EO capabilities and alliance participation for SME to expanding abroad. They note that the participation in research of marketing alliance can help SME be more successful in foreign market if the alliance is aligned with SME capabilities. We have to correlate by investigating the moderating relation between EO and alliance participation, noting that alliance participation can lead to enhanced performance for firms with greater EO capabilities. Thus, they advance international business and entrepreneurship research and provide valuable guidance for firm manager. Atau kesimpulannya adalah setiap UKM yang memiliki capabilities yang lebih besar dan mendapatkan alliance yang memiliki tipe yang sama, maka UKM tersebut akan dapat berkembang tergantung dari kapabilitas UKM itu sendiri. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.